शहजाद और उनकी कलीसिया और टीम का, जो मुझे हर साल जब भी मुझे मौका मिले, साल में चाहे 2 दफ़ा, वो वेलकम करते हैं और मौका देते हैं, तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। मुझे खबर मिली कि आज खुदा के खादिम की एनिवर्सरी है, उनकी शादी की सालगिरह भी है, तो ये भी कहा गया कि इज़्दिवाज के हवाले से सिखाया जाए कि बाइबल किस तरह से रहनुमाई करती है। बाइबल में से हम देखेंगे कि मसीही इज़्दिवाज, बेटे इससे इधर बैठो, ऐसे बड़ा करम, चर्च में बैठने की तरतीब ये है कि टांग पे टांग मत रखें, ये हुर्मत नहीं है, खुदावंद खुदा की इज्जत नहीं है। तो इज्जत अगर हम खुदा की करेंगे तो बाइबल में लिखा है इज्जत तेरी वो धावेगा याकूब का, तो वो फिर हमारी इज्जत बढ़ाएगा। आए हम देखते हैं कलाम खुदा में इज़्दिवाज, जो मसीही इज़्दिवाज है, जिसको दुनिया देखने की मोहताज है। लोग चाहते हैं कि जब मसीही शादी हो, वो दुल्हन को देखना चाहते हैं, दुल्हे को देखना चाहते हैं, किस तरह इनका बंधन बंधता है, कैसे क्या रस्में होती हैं, तो उनके अंदर ये जस्तजू होती है। तो मैं खुदा के कलाम की रोशनी में ना सिर्फ इस इज़्दिवाज की ताकत को बयान किया चाहता हूं, बल्कि इस इज़्दिवाज का फ्यूचर भी हमें बाइबल में दिखाई देता है। हाँ, अलबत्ता इसे गौर से पढ़ा और समझा जाए। तो ये आज हमारे पास मौका है अपने भाई पास्टर शहजाद की वसासत से कि आज उनकी चूंकि एनिवर्सरी है, तो ये आज का मैसेज उनकी वजह से हम सुनेंगे खुदा के कलाम में से। देखिए मेरे साथ कलाम खुदा में से पैदाइश उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत। सॉरी 18 आयत। जी मैं आपके सामने पढ़ूं, इजाजत है? लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। ये पहला जोड़ा जो जोड़ा गया, ये पहला इज़्दिवाज जिसको बांधा गया, इसका क्रिएटर, इसका फाउंडर खुद खुदा है, और उसके अंदर वही फिक्र जो आज जिस तरह से हम सोचते हैं, वही फिक्र उतरी है कि आदम को जब देखा उसकी तन्हाई को, तो उसका तन्हा रहना खुदावंद खुदा के नजदीक एक फिक्र के तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि खुदा गाफिल था, कि उसे मालूम नहीं था कि आदम की जरूरत है हवा या नारी, कि नर को नारी चाहिए उसके गुजर बसर के लिए, उसकी जिंदगी की खूबसूरती के लिए, उसकी मदद के लिए। खुदा इन चीजों से वाकिफ था। हमें पहले बाब ही में ये मिल जाती है। आप मेरे साथ देख सकते हैं पहले बाब की अगर आप 28 आयत पढ़ें तो वहां पे यूं लिखा है, और खुदा ने उनको बरकत दी। अभी नारी नहीं निकाली गई, अभी ये सोचा नहीं गया, लेकिन इस आयत में हमें रहनुमाई मिलती है कि खुदावंद खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। है आदम, लेकिन बात सीगा जमा के साथ की जा रही है। अगर इसकी आयत ऊपर से एक और पढ़ लें तो फिर मालूम पड़ेगा कि ये आदम की साख्त क्या है। 27वीं आयत में यूं लिखा है, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। है एक, लेकिन
जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी एक को जमा के साथ बयान करना पहले ही बाब की आयत में कि आदम जो बनाया गया है उसकी जो साख्त है, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है कि नारी उसके अंदर ही है, उसे नर और नारी बनाया गया है। ये साबित करती है बात कि खुदा के मंसूबे में था, क्योंकि वो खुदा है, वो आने वाले वक्त से वाकिफ है, वो जानता है कि आने वाली सदी में क्या होगा, 100 साल के बाद क्या होगा, 1000 साल के बाद क्या होगा, वो वाकिफ है, जानता है। हाँ, अगर हमें रहनुमाई ना मिले और खुदा आदम की इस जरूरत को देखता हुआ फिर से मट्टी ले उसे गूंधे और एक नई साख्त में औरत को तैयार करके दे दे, तो फिर तो सवाल पैदा होगा कि ये किस तरह का खुदा है कि इसको मालूम ही नहीं था कि आदम की जरूरत होगी, आदम को एक नारी की जरूरत होगी। तो लिहाजा झगड़ा पैदा हो सकता था कि औरत कहती कि मुझे जिस जगह से लिया गया उस जगह की मट्टी ज्यादा अच्छी थी, और तुझे जिस जगह से लिया गया वो मट्टी इतनी अच्छी नहीं थी। या मर्द कहता कि मुझे जहां से लिया गया वो मट्टी ज्यादा अच्छी थी, और औरत के लिए मुसीबत का बाइस होती है बात। तो खुदा चूंकि आने वाले जमानों से वाकिफ है, वो आने वाली सदियों पर सरफराज है, वो जानता है, वो कामिल मुकम्मल खुदा है। अगर ये रह जाती बात तो फिर उसकी कामलियत पर सवाल उठता, लेकिन हमें मिलता है उसकी कामलियत का सबूत कि उसके मुकम्मल होने का सबूत। हाँ, हम नामुकम्मल हैं। जब हम कोई चीज पैदा करते हैं या बनाते हैं तो उसमें हर आने वाले साल में इजाफा होता है कि मॉडल आया गाड़ी का, अगले साल उसे और नई चीजों के साथ पेश कर दिया, उसके आने वाले साल में कुछ फीचर्स और मिल गए, जो पिछले मॉडल्स हैं उनसे अच्छे मॉडल आ गए। लेकिन खुदा ऐसा नहीं है, वो महदूद नहीं है, वो लामहदूद है, वो मुकम्मल है, उसके काम भी इसलिए मुकम्मल है, वो मुकम्मल काम करता है। आदम को मुकम्मल बनाया गया था, लेकिन वक्त अब आ चुका कि आदम के लिए फिक्र हुई। आज भी ऐसी है कि हम जब अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो उसके वक्त आ जाने पर हम इस अमल में शरीक होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बेटे की या बेटी की उम्र हो चली, अब जरूरत है कि उसके लिए उसका इज़्दवाज ढूंढा जाए, उसके लिए उसके साथ देने के लिए उसकी दुल्हन या उसका दुल्हा, बेटी के लिए दुल्हा ढूंढा जाए। तो ये वही फिक्र है जो खुदा ने की है। और यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा। इब्रानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है इजर कनेक्टो, यानी जिसके मानी है हिफाजत और मुहाफजत। हूबहू आदम के जैसा, उसकी मानंद, उसके जैसा जो आदम करता है वही करने वाला, यानी आदम की जैसी शबी है वैसी उसकी शबी, आदम की जो इज्जत है वैसी उसकी इज्जत, आदम का जो काम है वैसा उसका काम। आदम बाप की हिफाजत करता है तो नारी जो है वो आदम की हिफाजत पर अब मामूर है। मैं एक जगह पे था, इलाके का नाम है चमड़ा मंडी, लाहौर में, पाकिस्तान। तो वहां पर एक बड़ी तकलीफ दे बात सुनने को मिली, और जो बात सुना रहे थे वो साहिब अपने आप को पादरी ही फरमाते हैं। वहां पे एक बड़ी इबादत थी जहां पे मुझे कलाम सुनाना था। कलाम सुनाने के बाद हम एक घर में बैठे थे खाना खाने के लिए। तो खाने की मेज पर उन्होंने बड़े मज़हका खेज अंदाज में बात शुरू की। पास्टर पीटर कहने लगे कि पादरी साहब बड़ा शुगल होया है, पिछले इतवार मेरे चर्च एक ऐसा मामला आया कि सारी कलीसिया हंस रही थी। मैं अच्छा जनाब, क्या मामला आया है आपके चर्च में कि सारी कलीसिया हंस रही थी? कहने लगा जी एक जोड़ा आया
ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो उसे एक ही चीज कही जा रहा था, आज मैं तेनों सिद्धियां कर देना है, आज मैं तेनों। तो मैं जी ठीक, फिर आपने क्या कहा? कहते जी पाज साहब मैंने उसे कहा कि तू मैनू दस कि औरत केड़ी हड्डी चो लई गई? कहना जी पसली तो, ये तो सारे नू पता है। कहते जी पसली तो कहना फिर मैं क्या कि दस फिर पसली विंगी होंदी है कि सीधी, ते तू किवें सीधी कर देगा? मैंने कहा पादरी साहब वैसे आपको शर्म आनी चाहिए, इंतहाई बुरा रवैया और बुरी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। इस हवाले से बाइबल आपको सिखानी चाहिए थी, ना कि बाइबल का मजाक उड़ाना चाहिए था। आपने उस जोड़े का मजाक नहीं उड़ाया, कलीसिया उस जोड़े पर नहीं हंसी, कलीसिया ने सब ने मिलकर आपकी वजह से खुदा का मजाक उड़ाया, बाइबल का मजाक उड़ाया। ये जो पसली है, जो ज्यूज माइंड सेट है, जो उनका सोचना है, जो रब्बी बताते हैं, जो यहूदी स्कॉलर्स इसके बारे में बताते हैं कि बदन की हड्डियों में से पसली का जो इंतखाब किया गया, ये क्यों किया गया? क्योंकि इसकी जो शेप है वो एक सेफ गार्ड की तरह की है, जिस तरह हमारी गाड़ियों के आगे एक सेफ गार्ड लगा होता है। और पसलियां वैसे भी दिल की हिफाजत पर मामूर हैं। हमारे नाजुक जो अज़ा हैं, जिनके बगैर जिंदगी का सरवाइव करना मुश्किल है, उनकी हिफाजत करने वाली हड्डी है ये। तो चूंकि हवा जो है, नारी जो है, ये इसी वास्ते ली गई थी, इजर कनेक्टेड हो, यानी आदम हिफाजत करता है बाग की, और आदम की मुहाफजत के लिए एक चाहिए था आदम, एक हिफाजत करने वाला, एक मुहाफजत करने वाला। तो इंतखाब जो है ये भी खुदा के मंसूबे में था कि वो वाली हड्डी जिसका साइन ही हिफाजत करना है। और जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ औरत के लिए नारी 27वीं आयत में, इसके लिए जो लफ्ज है इब्रानी का वो है नेकवा, जंगजू, लड़ने वाली, अपने हक के लिए, अपने उस शख्स के लिए या अपने उस काम के लिए जिस पर उसे मामूर किया गया। जिस तरह फौजी बॉर्डर पर अपनी सरहद की हिफाजत के लिए लड़ता है, तो औरत के लिए जो लफ्ज है वो तो नेकवा है, ये तो जंगजू है। तो आपने जो पेश किया है मानी, वो आपने अपनी जहालत का इजहार किया है और कलाम का मजाक उड़ाया है। लिहाजा बड़ा जरूरी है कि हमें कलाम की समझ हो, कलाम को समझना इंतहाई जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इनकी बाबत, एक तो इनकी इज्जत बराबर है, इनका ओहदा बराबर है, इनका काम बराबर है। और फिर आगे लिखा है, अगर आप 26वीं आयत से पढ़ें तो वहां पे लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। कितने तन होंगे? हमारी जो मैथमेटिक्स है, हमारी जो जमा तफरीक है, उसके मुताबिक 1 जमा 1 बराबर क्या होता है? लेकिन बाइबल की जो मैथमेटिक्स है, इसमें जो हिकमत है, इसमें जो दानाई है, उसको बाइबल के मुताबिक समझना पड़ेगा कि खुदा ने आदम में से नारी को लिया है, आदम में से आदम को लिया है। खुदा ने नारी नहीं कहा, ये नर जो है उसने नारी कहा है, आदम ने उसको नारी कहा है। लेकिन खुदा ने जो कहा है वो जरा देखते हैं। मेरे साथ देखिए 5वां बाब, पैदाइश उसका 5वां बाब गौर कीजिए। यहां पे यूं लिखा है, अब नसबनामा चेक करें, ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया। ये उस दिन की बात हो रही है जिस दिन आदम गूंधा जा रहा है, जिस दिन वो मट्टी का एक लुथरा जो है या मट्टी का एक पेड़ा जो है उसे बनाया जा रहा है, आदम को शेप दी जा रही है, उस दिन की बात हो रही है। अभी पसली निकाली नहीं गई, ये
اس کے نسب نامے، اس کے آغاز کی بات ہو رہی ہے. لکھا ہے یہ آدم کا نسب نامہ ہے. جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا. یعنی اسی دن جب آدم کی تخلیق ہوئی، ناری اس کے اندر موجود ہے، اسے پیدا ہی، اسے بنایا ہی نر اور ناری کے مٹیریل میں ہے. آگے لکھا ہے پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا. اس کا نہیں، ان کا. یعنی خدا کی طرف سے عورت کے لیے اور مرد کے لیے جو نام ہے وہ کیا ہے؟ آدم. یعنی عورت بھی آدم ہے اور مرد بھی آدم ہے. یہ نر کی طرف سے وہ ناری ہے، اور ہوا جو ہے وہ بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے. ہوا بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ دیکھیں میرے ساتھ دوسرا باب اس کی 20ویں آیت دیکھیے. یہاں پہ یوں لکھا ہے اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے. اب یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا نام بھی خدا نے نہیں رکھا، آدم ہی نے رکھا ہے. ناری بھی اسے آدم ہی نے کہا ہے اور ہوا بھی اسے آدم ہی نے کہا ہے. خدا نے دونوں کو آدم کہا ہے. خدا کی نظر میں آدم میں سے جو نکلے گا وہ آدم ہی ہے. بالکل اس طرح سے جیسے پرندوں میں سے پرندے آتے ہیں، انسانوں میں سے انسان آتے ہیں، جانوروں میں سے جانور آتے ہیں، تو آدم میں سے آدم ہی آئے گا. مثال کے طور پر ایک بڑا ڈرم پڑا ہے شربت کا، اس میں سے اگر ایک گلاس نکال لیں یہاں پہ رکھ دیں تو جو باقی ہے ڈرم میں وہ کیا ہے، اور جو گلاس میں آ گیا وہ کیا ہے، اس کا نام تو تبدیل نہیں ہوگا. تو خدا حکمت کا خدا ہے. اس نے اس لیے آدم ہی کہا ہے کہ اس کے اندر ہی سے تو لیا ہے، تو آدم ہے. اب لکھا ہے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا. یہ حصہ جو ہے اس نے یوں پورٹریٹ کیا کہ دیکھیں یہاں پر خدا نے آدم کو نکالا ہے، اور جو عورتیں سننے والی ہیں وہ تالیاں بجا رہی تھی بار بار. آدم کو خدا نے نکالا ہے، اور عورت آدم کی محبت میں باغ عدن کو ٹھکرا کر خود ہی نکل آئی ہے. اس نے باغ عدن کو آدم کی محبت میں ناچیز جانا، اس نے عدن کو ٹھکرا دیا اور آدم کے ساتھ وہ خود ہی نکل آئی ہے، اور اس پہ بڑی تالیاں بج رہی ہیں. یہ گمراہی کا کام تھا. خدا نے تو دونوں کا نام ہی آدم رکھا ہے. تو جب میرا نام بھی آدم ہے، میری بیوی کا نام بھی آدم ہے، تو جب خدا آرڈر کرے کہ آدم کو نکال دو تو اس کے نوکر آدم کو نکالیں گے، تو ہم تو ایک ہیں، تو پھر ہمیں نکال دیا جائے گا. آدم مثال کے طور پر میں آدم ہوں، تو یہ جو میری انگلی ہے یہ بھی میری شخصیت کا حصہ ہے. تو میری شخصیت میں ہوں، جو میری پسلی ہے وہ بھی میری شخصیت کا حصہ ہے، جو میری بیوی ہے وہ میں ہی ہوں. کوئی تفریق نہیں، وہ ایک تن ہوں گے. یہ بائبل کی تعلیمات ہیں. یہ اتنا مضبوط لنک ہے، اور پاکستان کی عدالتیں اس حوالے سے بڑی فکر مند ہوئی. آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، ایک بڑا پروگرام منعقد ہوا بہار کالونی میں. عدالتوں کی طرف سے حکم نامہ تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ مسیحی ازدواج میں جدائی کی، طلاق کی گنجائش کیوں نہیں. تو وہاں پہ جو پروگرام منعقد کیا خدا کے بندہ نے، بھائی سیمول پیارا میرے دوست، تو انہوں نے میری خوش نصیبی یہ کہ مجھے کلام کے لیے موقع دیا کہ عدالتیں جو ہیں وہ جواب طلب چاہتی ہیں کہ جو مسیحی رہنما ہیں، خدا کے لوگ، ان سے پوچھا جائے کہ مسیحی ازدواج میں طلاق کا کیا پہلو ہے. تو میری یہ خوش نصیبی، مجھے وہاں پہ موقع مل گیا. وہاں پہ 16-17 وکلا تھے، ان میں سے ایک ان کا بہت سینئر رہنما بھی تھا، کیونکہ آرڈر تھا عدالتوں کی طرف سے. تو مجھے جو موقع ملا تو جاتے ہی خدا نے جو میری رہنمائی کی وہ میں نے پیش کیا. میں نے پوچھا خداوند سے کہ خداوند مجھے بتا کہ عورت کو لیا گیا
पसली के हिस्से में से पसली लेकर औरत को बनाकर पेश किया गया नारी को। ये तो हमारा अकीदा है, ईमान है, भरोसा है, यकीन है। हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ये मुश्किल नहीं है। तो मेरी रहनुमाई कर किसी ऐसे तरीके से, किसी ऐसे सिंबॉलिकली पैटर्न से कि मुझे समझाने में आसानी हो जाए। तो अभी मैं पूछ ही रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे, पाखड़ों से मैं बातें कर रहा था। तो अभी मेरा सवाल खत्म ही नहीं था हुआ कि आवाज आई और मेरी आंखों के सामने एक कली आई और आवाज आई कि ये क्या है। मैंने कहा ये तो कली है। जब मैंने बोल दिया ये कली है तो देखते ही देखते, मेरी बंद आंखें थी और बंद आंखों में मैं देख रहा था और सुन रहा था। जब मैंने बोला ये कली है तो देखते ही देखते वो खिलकर फूल हो गई। आवाज आई अब क्या है, मैं अब तो फूल बन चुका। तो फिर सवाल आया कि कली कहाँ गई। मैंने कहा कली तो उसके अंदर है, फूल के अंदर। तो आवाज आई कि यही तो मेरी कुदरत है कि मैं फूल को कली दे दूं या कली उसमें से अब निकाल कर उसे पेश कर दूं। अंदर तो है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मसीही इज़्दिवाज में गुंजाइश नहीं है दूसरी कली की। है गुंजाइश, फूल में फिट हो सकती है, नहीं फिट हो सकती। ये बड़ा ताकतवर सिलसिला है क्योंकि ये खुदा का सिलसिला है। इसको समझना पड़ेगा और बाइबल की रोशनी में समझना पड़ेगा। हाँ, बाज़ औक़ात इस चीज से हमारे घरानों में अजियत दी जाती है, ये कहकर औरत को कि तू तो हमें अदन से निकालने का सबब हुई है। और ये जो गुनाह है औरत पर मर्द हजरात थोप देते हैं। मैं उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि ये औरत का गुनाह नहीं है, ये आदम का गुनाह है। बाइबल के मुताबिक ये आदम का वो हिस्सा है जो उसमें से लिया गया है, क्योंकि वो एक तन है। तो ये आदम का गुनाह है। अगर ये औरत का गुनाह है और उसके साथ मर्द को निकाल दिया तो फिर इसका मतलब है कि खुदा बेइंसाफ है। नहीं, खुदा बेइंसाफ नहीं है, ये आदम का गुनाह है। अब मिसाल के तौर पर मैं ही हूं, अगर मेरा एक हिस्सा नारी की शक्ल में मुझे दिया गया है तो किसी और हिस्से से बात कर लेते हैं। मैं अगर किसी को फायर कर देता हूं, अपनी उंगली से ट्रिगर दबाता हूं, गोली मार देता हूं और मर जाता है वो शख्स, मुझ पे अदालत होती है और अदालत में मैं कहता हूं जज साहब देखिए मैंने तो कत्ल नहीं किया, मेरी इस उंगली ने ट्रिगर दबाया था, इसको सजा दे दी। तो जज भी हंसेगा और साइमीन भी हंसेंगे, वहां पे जो बैठे हैं, जो उस तारीख पे आए वो भी हंसेंगे। क्या शातिर आदमी है कि ये मारा इसने है और कत्ल के बदले अपनी उंगली देकर बचना चाहता है कि उंगली काट दो, उंगली को सजा दे दो। मेरी उंगली मेरी शख्सियत का हिस्सा है, मैं ही हूं। तो जो मेरी पसली है वो गुनाह करे, वो गलती करे, वो मैं ही हूं, मेरे हिस्से में है वो, क्योंकि वो मुझ में से है, वो मुझ में से मैं हूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक और समझाने के ताल्लुक से, एक मिशनरी थे तो उनका एक नौकर था मक्खन मसीह। तो मक्खन मसीह अक्सर कहा करता था कि साहब जी अगर मैं अदन में होता तो मैं तो फल ना खाता। ये कैसे हो सकता है कि खुदा कहे कि नहीं खाना तो मक्खन खाए। मक्खन ने तो नहीं था खाना। अब मिशनरी बड़ा परेशान कि मैं कैसे समझाऊं। काफी महीने गुजर गए, मिशनरी कोई तरीका ढूंढ रहा था कि मैं कैसे इसको समझाऊं कि ये आदम जो है अदन वाला वो तू ही है। तो एक दिन उसे तरगीब आ गई। तरगीब आई, बाजार से मिशनरी एक चूहा खरीद लाया, ला के घर में देखा मक्खन मसीह पास तो नहीं है, तो टेबल पे रख के उसे ऊपर बॉल दे दिया। घरों में होते ना बॉल, स्टील के या कोई भी बॉल जिसमें हम खाना खाते हैं, उसने उल्टा उसके ऊपर दे दिया, कवर कर दिया। मक्खन मसीह को आवाज दी, मक्खन मसीह। मक्खन मसीह आया दौड़ा दौड़ा, जी साहब जी, ये मैं एक जियाफत पे जाना है मैंने अभी थोड़ी देर में, तो मैं एक तोहफा लेके आया हूं, वो इस बॉल के नीचे है, तो तू यहां पे खड़ा हो, जब तक मैं जाता हूं तैयार होता हूं और नीचे आता हूं
ادھر سے ہلنا نہیں تو نے، یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے، اور اسے نہ تو دیکھنا اور نہ اسے چھونا۔ اچھا کہتا ہے صاحب جی تسی فکر ہی نہ کرو، مکھن کھلوتا ہے، تسی جاؤ تیار شیار ہو کیا۔ لو جی صاحب جی اوپر چلے گئے، انہوں نے اوپر کیا جانا تھا، وہ تو اب رزلٹ لینا چاہتے تھے۔ تو مکھن اب کھڑا ہوا ہے، 1 منٹ ہی نہیں گزرا بے چینی شروع ہو گئی، ویکھاں تے سی پڑا ویکھن نال کی ہو جائے گا، نہ چھواں گا نہیں، وے ہی نہ، وہ جیسے ہی بال اٹھایا چوہا تو چوہا بھاگ گیا۔ اب مکھن مسیح چوہے کو پکڑنے کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہے، کرسیوں کے نیچے گھسا، کرسیاں ادھر کی، ٹیبل کے نیچے گھسا، ٹیبل ادھر کیا، شور اوپر گیا۔ صاحب کو پتا چل گیا مشنری کو کہ کام ہو گیا۔ نیچے آیا، کیا ہوا ہے مکھن مسیح؟ اور صاحب جی تہاڈا تحفہ نس گیا۔ اچھا تو میں نے تو کہا تھا اسے نہ دیکھنا۔ ہاں جی صاحب جی غلطی ہو گئی۔ پھر پوچھا مشنری نے، جی مکھن اگر آپ ہوتے باغ عدن میں تو کیا کرتے؟ یہی تو کہا تھا، یہی تو شریعت تھی، منع ہی تو کیا تھا۔ حل کا مسئلہ نہیں ہے، وہ قانون دیا تھا، وہ شریعت دی تھی کہ یہ تیرے لیے لا ہے، یہ تیرے لیے قانون ہے، باغ کے سارے درختوں کا پھل تو کھانا لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ تو یہی تو میں نے تجھے کہا کہ نہ دیکھنا۔ کہتا ہے ہاں جی صاحب جی جے موی ہوتا تے غلطی تے ہوئے جانے سے، اب غلطی میرا یہ والا ہاتھ کرے تو میری ہی ہے، یہ والا ہاتھ کرے تو میری ہی ہے۔ اگر میرا پاؤں غلطی کرے، کسی کو میں زور سے ٹھوٹا مار دوں تو نہیں میں کہہ سکتا کہ میرے پاؤں کی غلطی ہے، یہ میری غلطی ہے۔ تو جو اپنی بیوی کو انڈیویجول کر کے یہ کہتے ہیں کہ تو عدن چکڑایا، وہ مکھن مسیح کی طبیعت کے ہیں، مکھن مسیح کی سوچ کے ہیں۔ بائبل نہیں سمجھی، بائبل نہیں سیکھی، یا انہیں سکھائی نہیں گئی، سمجھائی نہیں گئی۔ آدم کی غلطی ہے یہ۔ آئیں تھوڑا اور دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نر اور ناری کو جو بنایا ہے وہ پہلے دن کی ساخت ہے۔ اور اگر ایک اور اس میں سے سیکھنے والی بات ہے کہ عورت جو حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، ناری آدم کی محافظت کے لیے، تو حفاظت والا جو حصہ ہے وہ کون سا ہے؟ عورت حفاظت والا حصہ ہے۔ جس طرح بینک میں حفاظت کے لیے گارڈ رکھے جاتے ہیں، تو جب چور آتا ہے، جب ڈاکو آتا ہے تو کس کو پہلے باندھے گا؟ حملہ کس پہ پہلے ہوگا؟ گارڈ پہ۔ اسی طرح یہ جو حصہ ہے آدم کا، اس پہ پہلے حملہ ہوا ہے۔ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، وہ ہے ہی حفاظت کے لیے، وہ مامور ہے حفاظت پر، وہ سامنے کھڑی ہے، وہ جنگ کے لیے وہ حصہ چنا گیا ہے، اس کو ڈیفنس کے طور پہ خدا نے رکھا ہے، تو اسی حصے کو اس نے زیر کرنا تھا پہلے۔ تو آدم کا یہ حصہ زیر ہوا ہے۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں، اگر یہ حصہ زیر ہوا ہے تو پھر اگر عورت یعنی ناری یعنی اس آدم کے حصے کی وجہ سے پورا بدن گناہ آلودہ ہوا ہے، تو پھر بائبل میں سے دیکھتے ہیں کہ جو نیکی ہے وہ کیا کرتی ہے۔ آئیں بائبل میں سے دیکھیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ بڑا کام ہے۔ خدا کا کوئی کام کمزور نہیں ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ کمزور ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب، اور اس کی 12ویں آیت سے، یہ میں ہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی نکال لیا؟ یہاں پہ یوں لکھا ہے، غور کیجئے۔ پالوس کہتا ہے باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں نہ خداوند کہ اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان ہو اور اس کے نہیں لکھا ہے با ایمان نہ ہو، یعنی اگر کسی بھائی کی جو ٹرمینالوجی ہے اسی دور سے بھائی، یہ جو بھائی مشن نہیں، جو ایمان میں آ گئے وہ بھائی مشن ہو گئے، تو یہ وہی ٹرمینالوجی ہے بھائی۔ اگر کوئی ایماندار، اگر کوئی بھائی یعنی اگر کوئی ایماندار کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، یعنی ایماندار کو جو مسیح پہ ایمان لے آیا اس کو یہ تلقین کی جا رہی ہے، پالوس تعلیم دے رہا ہے کہ اگر بیوی با ایمان نہیں اور مرد خاوند با ایمان ہے
تو وہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑے اگر وہ اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہے تو۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے لکھا ہے، اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے۔ برابر کا قانون ہے، برابر کی شریعت ہے۔ اب عورت کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ اگر اس کا شوہر ایمان نہیں لے کے آیا، مسیح پہ ایمانداروں کا حصہ نہیں ہوا، تو اگر وہ شوہر اپنی اس ایماندار بیوی کے ساتھ رہنے کو تیار ہے تو وہ نہ چھوڑے۔ پھر آگے لکھا ہے، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، کیونکہ یہ اس کا حصہ ہے۔ پاکیزگی بھی سرایت کرے گی پورے بدن میں۔ اگر میرے بدن کے اس حصے میں ایک لہو کا قطرہ گرے تو میرا پورا بدن پاک ہو جائے گا۔ اس سلیم سے بہنے والا لہو مجھے برف کی مانند سفید کر دے گا، مجھے دھو دے گا، میرا سارا بدن پاک ہو جائے گا۔ تو میری بیوی چونکہ میں ہوں، میرا بدن ہے، میرا حصہ ہے، اگر لہو کا قطرہ اس حصے پہ گرا تو مجھ تک یہ پاکیزگی ٹریول کرے گی، سرایت کرے گی، میں سارے بدن کے ساتھ پاک ہو جاؤں گا۔ اگر بیوی با ایمان ہے تو میں اس کی وجہ سے با ایمان ٹھہرایا جاؤں گا۔ آگے پھر کیا ہے؟ جس طرح ہم سب یسوع کے لہو سے ایماندار ٹھہرائے گئے ہیں۔ ایماندار ہیں نہیں، کیا ہیں؟ ٹھہرائے گئے ہیں، یعنی کوالیفائی نہیں کرتے، پاس نہیں ہوئے، ہمیں پاس کیا گیا ہے، ہم فیل ہیں، ہم شریعت کو توڑے ہوئے ہیں، شریعت عدول ہیں، ہم شریعت کو جو ہم پہ لاگو ہوئی اس کو نہیں پورا کر سکتے تھے۔ تو شریعت، ایک مکمل آدم آیا، آسمانی آدم آیا، جس نے میرا، آپ کا، امتوں اور قوموں کا فدیہ دیا، اور اس نے شریعت کو پورا کر کے میرے اور آپ پر یہ فضل کر دیا کہ ہم سب اس کے شریعت کو پورا کرنے کی وجہ سے اس فضل میں شریک ہوئے ہیں۔ یہی فضل ہے کہ ہم کوالیفائی نہیں کرتے لیکن ہمیں داخل کر دیا جائے۔ ہم بادشاہی کے لائق نہیں، وہ اپنے لہو کی پوشاک پہنا کر ہمیں بادشاہی میں شریک کر دے۔ پھر آگے لکھا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہے۔ یعنی اگر یہ چھوڑ دیا جائے اس کو ادھورا ہی، غیر قوموں کی طرح، جس طرح وہ اپنے اوپر تکیہ کرتے ہیں، بڑی کثرت ازدواج میں شامل کرتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں تعلیم کیسی ہے، پاک تعلیم، یہ خدا کی تعلیم ہے۔ اس کا معیار چیک کریں کہ اگر اس طرح نہ ہوتا تو جو ہمارے فرزند ہیں، یعنی بیوی پاک ہے اور شوہر اگر با ایمان نہیں، تو پھر ایک حصہ پاک اور ایک ناپاک، تو بچے کیسے پیدا ہوتے؟ ڈبک ڈبے، ہاں؟ تو کیسا منظر ہوتا یہ عجیب منظر ہوتا۔ اس لیے یہ باغ عدن کا قانون دیکھیں کہ اگر میرے بدن کا وہ حصہ گناہ کرنے کی وجہ سے میں باغ عدن سے نکالا جاتا ہوں، تو میرے بدن کا وہ حصہ جب نیکی کرے، یعنی مسیح پر ایمان لائے، تو اسی حصے کی وجہ سے مجھ پر فضل ہو جاتا ہے، میں پاک ٹھہرتا ہوں۔ ورنہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ ناپاک ٹھہرتی۔ آگے لکھا ہے، لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو، اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو، ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، بائبل کی تعلیم ہے کہ اگر تیری آنکھ ٹھوکر کا باعث بنتی ہے تو اسے نکال کے پھینک دے۔ کانا ہو کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے بہتر ہے، مفید ہے، نہ کہ تو آنکھ رکھتا ہوا پورے بدن کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے۔ تو یہاں پہ وہی فارمولا خدا دوہرا رہا ہے اور بتا رہا ہے خدا کا بندہ کہ اگر تیری ٹانگ
खराब है तो उसको काट के फेंक दे। अगर वो गुनाह की तरफ लेके जाती है तो ऐसी टांग को फेंक दे, क्योंकि वो तुझे गुनाह की तरफ लेके जा रही है, यानी बाज आ जा उस गुनाह से। और अगर तू ऐसा नहीं करता, लंगड़ा होके खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए बेहतर है, ऐसा ना हो कि टांग के साथ पूरे बदन को तू जहन्नम में ले जाए। तो यहां पे इजाजत दी जा रही है कि अगर बीवी बा ईमान है और शोहर ईमानदार नहीं और उसके साथ रहना भी नहीं चाहता, हाँ, झगड़ा मगड़ा डाली रखता है, वो कहते ना उल्टा चोर को कोतवाल को डांटे, हाँ, नाले नाले चोर थे नाले चतर। तो ऐसे शख्स के लिए औरत को इजाजत दी जा रही है और मर्द को भी ऐसी है कि अगर उसकी बीवी बाईमान नहीं और वो रहने को भी तैयार नहीं, झगड़ा मगड़ा डाली रखती है, तो फिर उसको भी इजाजत है। चले आगे देखते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि ऐ औरत तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शोहर को बचा ले, सवालिया निशान है आगे, और ऐ मर्द तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। ओ प्रेज लॉर्ड। देखिए खुदा का कलाम पैदाइश से शुरू होकर खतूत तक किस तरह की रहनुमाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही है जिस तरह हमारे दो हाथ हैं, तो जब हम धोते हैं तो पंजाबी एक मिसाल है, खब्बा तो वे सज्जे रू ते सज्जा तो वे खब्बे रू, ऐसे ही धोते हैं ना, ऐसे। ये देखें तो औरत और मर्द हैं एक, ये एक दूसरे की सफाई के लिए हैं, ये एक दूसरे की हिफाजत के लिए हैं, ये एक दूसरे की इज्जत बढ़ाने के लिए हैं। ये इज़्दिवाज कैसा इज़्दिवाज है जिसमें गुंजाइश ही नहीं कि मर्द कहे तेरी गलती है या औरत कहे तेरी गलती है। अगर ये दोनों एक हैं तो गलतियां दो कैसे हो सकती हैं? गलतियां दो नहीं हो सकती, गलती भी तो एक ही होगी। तो इसलिए अगर एक शादीशुदा जोड़ा बाइबल की तालीमात के नीचे अपनी जिंदगी गुजारे और किसी किस्म की गलती या गुनाह को अपने दरमियान इस तरह से डील करे कि मर्द अपनी बीवी से कहे ये हमसे गलती हो गई, तो क्या जबरदस्त बात है। गुंजाइश नहीं ले सकेगा डेविल, गुनाह गुंजाइश नहीं ले सकेगा, वो जुदाई नहीं डाल सकेगा, क्योंकि आपने सबूत दे दिया कि वो क्या होंगे, एक और एक, एक और एक क्या होंगे, एक होंगे, एक तन होंगे, गुंजाइश ही नहीं है। आप वकला ये सुन रहे थे सारी बातें जो आप सुन रहे हैं। तो जब मैसेज खत्म हुआ तो जो उनका लीडर वकील था, एक तो वो बड़ा मोटा ताजा था और लंबा भी बड़ा था, मेरे पास आया। वहां पे कलाम की जो अथॉरिटी थी थोड़ी फर्क थी, तो वहां पे जब आया और मेरे से जब उसने हाथ मिलाया, उसके हाथ कांप रहे थे और मुझे कहता है कि खुदा के कानून में जुदाई नहीं है, ये दुनिया के कानून में है। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या जबरदस्त इज़्दिवाज है मसीही इज़्दिवाज, कितनी कुदरत है इसमें, कितनी ताकत है इसमें, कितना जलाल है इसमें। आए इस इज़्दिवाज को समझें, हम कदर करें। ये कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है, अगर मसीही इज़्दिवाज कलाम के भेदों को समझ के अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को गुजर बसर करे तो ये मिसाली इज़्दिवाज होगा। फिर जो बंधन है निकाह वाला वक्त, दुनिया उसको देखने की सिर्फ मोहताज नहीं होगी, वो आपके इज़्दिवाज की मजबूती को समझने के लिए आपसे बात करेगी कि आपका इतना खूबसूरत इज़्दिवाज, इसके पीछे वजह क्या है, बुनियाद क्या है। तो फिर आप जब बाइबल की बातें बताएंगे तो मौका मिल जाएगा, खुदा के कलाम को इज्जत मिल जाएगी। कैसे जुदा हो सकती है फूल से उसकी खुशबू, कैसे निकलेगी कली फूल के अंदर से, निकल सकती है? नामुमकिन है, वो उसके अंदर जज़ब है। ऐसा इज़्दिवाज काश सारी कायनात को मिल जाए, काश सारे बाइबल के इस पैटर्न को समझ पाएं, खुदा के इस बंधन को समझ पाएं। इसीलिए तो पालूस ने कहा था ब्याह करना तुम में इज्जत की बात समझी जाए। ये ब्याह करना इज्जत की बात इसीलिए समझी जाए कि ये जो इसका फाउंडर है, जो इसका ओरिजिनेटर है, जो पहला ब्यूरो चीफ है, वो कौन है?
خدا خود. آج بھی نکاح جو ہوتا ہے وہ خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کے ہوتا ہے. پادری نکاح کی رسم ادا کرتا ہے, اصل میں خدا کی موجودگی جو ہے وہ بندھن باندھتی ہے. تو وہاں باغ عدن میں تو وہ خود موجود تھا, اسی نے تو یہ بندھن باندھا ہے. تو آج تو بس رسم ہوتی ہے, اس کی موجودگی بندھن باندھتی ہے. آئے ہم اس خدا کو سجدہ کریں, ہم سب اپنے سروں کو